Wala pa ko'y ligo, but yeah, magdawat ni bugas ikan sa school. Daghang salamat. Daghang salamat sa Minds and Blooms, and also to Teacher Kenny and Sir Alan, at saka sa family of Ma'am Kenny. Daghang salamat kay door to door yung paghato diri ni Sir Alan sa among house. But yeah, daghang salamat kay 25 kilos kay iyang gipadala diri. Daghang dagko na kay nga tabang. Mahal bang bugas ron. And yeah, stay safe everyone. Love, love.